Oke, strike. Strike teman-teman. Strike teman-teman. Strike teman-teman. Kerapu ini kayaknya. Oke. 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 Kerapu teman-teman. Gede teman-teman. Mantap. Mantap teman-teman. Ombaknya besar sekali teman-teman. Rahmat sekali ini sebenarnya. Oke, strike teman-teman. Oke, strike teman-teman. Oke, strike. Oke, strike. Gede teman-teman. Oke, strike teman-teman. Jangan ke karang. Ya. Oke. Oke. Jangan ke kerang. Oke. Wah, kerapu teman-teman. Kerapu gede banget teman-teman. Kerapu. Kerapu. Bahaya. Gede banget teman-teman. Kita amankan dulu teman-teman. Kerapu teman-teman. 5 jari lebih. Tahap.
Alhamdulillah. Ayo gabung sama GT. Ya, ini. Wah, mantap. Hasil hari ini teman-teman, ikan GT 1 sama kerapu ini lumayan besar ini kerapunya, 5 jari lebih ini. Oke, strike teman-teman, strike. Strike. Oke. Kerapu teman-teman, mantap. Telat banget. Oke, kita cari lagi. Oke. Oke, strike teman-teman, kecil tapi ini lumayan sih. Oke, strike, mantap.